nekontrolisano mokrenje. Da li može ga rešiti i kako ga rešiti? Ja sam Ksenija Petrović, predstavljam Međunarodnu federaciju Wombuildinga, koja je predstavljena u mnogim zemljama svijeta i koja bavi se temom ženskog intimnog zdravlja više od 25 godina. Ja predstavljam federaciju u Srbiji i susjednim zemljama jugoistočne Evrope. I još, ja sam iz Rusije, kao i naša metoda Wombuildinga. Danas ja predlažem vama da razgovaramo o temi nevoljnog mokrenja i kako to drugačije se zove, stručno, to je inkontinencija. Ovaj problem veoma je običan i čak postoje takve istraživanja da svaka druga žena nakon 50 godina ima u nekom stepenu problem inkontinencije. Ali veoma je tužno da kod nas u društvu postoje takva mišljenja da to je skroz normalno, zato što to je takva ženska anatomija kada sa godinama taj proces postane neizbježan. I plus mi žene imamo trudnoću, porođaj i tako dalje. Ali iskustvo žene koje su prošle obuku kod nas u Federaciji Wombuildinga potvrđuje da to je sasvim nije tako. Ne treba se miriti sa ovim problemom. Može to jednostavno rešiti i živjeti sa samopouzdanjem i osjećajem sreće u svom ženskom zdravom telu. Još u 50. godinama 20. vijeka američki ginekolog Arnold Kegel otkrio je da sa tim problemom može pomoći ojačanje mišićnog tkiva. I on je napravio svoju metodu sa kojom on imao 97% srećnih slučajeva kada je pomagao svojim pacijentkinjama spriječiti operisanje zbog inkontinencije. I metoda njegova je bila veoma ozbiljna i on nije radio tako kako sad mi znamo Kegelova vežba, to je neko jednostavno stezanje mišića perineuma tu oko sfinktera, nego on imao svoju metodu tih vežba, plus on radio individualno sa pacijentkinjima i također on koristio je specijalne uređaje da bi pomagao žene osvestiti taj proces i ojačati svoje mišiće brže nego ona bi radila to samo snagom svojih mišića. Tako da to je stvarno pravilno mišljenje da vežbe mogu pomoći u rješavanju inkontinencije. I ako ste se obratili kod ginekologa sa ovim problemom i on vam je predložio neke vežbe kao Kegelove, to je u principu pravilna preporuka. Ali zbog toga da često lekari ne radi te vežbe samostalno i oni ne mogu pravilno posavjetovati kako ih raditi na svom iskustvu. I također žena ko dobije tu preporuku za Kegelovim vežbama, ona često nije svjesna kako pravilno raditi ove vežbe, ona ne osjeća pravilno ove mišiće i izgubila je vezu sa karličnim organima i plus ona nema te discipline koje bi trebala da bude ako žena želi dobiti neki rezultat u sprečavanju inkontinencije. Tako da Kegelove vežbe su korisne i mogu mnogo pomoći, ali treba znati kako ih pravilno raditi. Ali sada u svijetu postoji i metoda Wombuildinga koja još više razvijela tu temu ženskog tela i karličnih mišića i rada sa našim intimnim mišićima. I mi predstavljamo sportsku metodu, ona je sportska, ali ona daje u principu 100% efekat. Mi već imamo hiljade žena koje su prošli obuku i stvarno svaka žena dobije rezultat. Naravno zavisi od stepena njenog problema, zavisi od toga koliko ona spremna da radi na sebi, ali svejedno svaka osjeća velike promjene i čak i potpuno rešava inkontinenciju za sebe. I mi utječemo na inkontinenciju sa nekoliko strana, zato što to je kod nas kompleksna metoda. Mi rješavamo ovaj problem u kompleksu. Prvo, mi radimo na vraćanju veze između mozga
i ovih karličnih mišića. Zato što često žene kad krenu sa našim vežbanjem, one već za nekoliko dana mogu sada spriječiti taj nevoljen gubitak mokraće samo sa tim da su osvestili ovih mišića, da su vratili osjećaj koji možda njim je bio u detinjstvu, ali sa godinama su izgubili toga. I onda sada one znaju da oni sami mogu kontrolisati taj proces i mogu zdržati taj gubitak mokraće. Dalje, mi uz pomoć specijalnih vežba ojačavamo sve karlične mišići, kao i mišiće urinarnog sfinktera, vaginalnih zidova i isto mišiće analnog sfinktera. I plus mi koristimo specijalne trenažere. Naša metoda je trenažerna metoda. Ja sada vam pokažem taj trenažer koji mi koristimo u Vomfitu. Znači to je naš trenažer koji nam omogućava da mi osjećamo sve ove mišići tako kako nam lakše ih trenirati i uz pomoć trenažera mi dobijemo brze rezultate. Čak za 2 mjeseca vi stvarno možete osjetiti velike promjene i vjerovatno rešiti u potpunosti problem nevoljnog mokrenja. Također, mi ojačavamo još i tetivna tkiva, znači taj vezivni aparat koji drži matericu, bešiku, vaginalni kanal na svom mjestu. I to ja mogu da kažem jedina metoda u svijetu koja uključuje i ojačanje, razvoj vezivnog tkiva. Zašto je toliko važno da bi mi ojačali još i vezivna tkiva? Zato što sada ja pokazat ću našu anatomiju. Tu možemo da vidimo, ovo je naše žensko telo sa strane, ovo je materica, a ovo je bešika i mokraćni kanal. I ovdje su vezi koje drže matericu na mjestu. Kada ove veze postane previše elastične i ne mogu više izdržati težinu materice, ona počinje da pritiska, znači ona ide na dole i gura i pritiska onda bešiku. Zbog toga pojavljuje se stalan osjećaj potreba za mokrenjem, to je prva stvar. I druga stvar, naravno kada organe su pritisnute, mišićem urinarnog sfinktera mnogo teže izdržati mokraću kada recimo bude kašljanje ili kiljenje ili skakanje i tako dalje. I treća stvar, kada organe su pritisnute, onda to je baza za razvoj zapaljenskih bolesti i zbog toga često su ti probleme kao cistitis ili neke druge infekcione bolesti koje u principu izazvane i spuštanjem karličnih organa. Tako da mi ojačavamo i vezivno tkivo. I četvrta stvar koja je isto važna, mi zbog toga da mi jako aktivno radimo sa mišićnim tkivom, mi značajno povećavamo cirkulaciju u karličnim organima. Kada mi pojačamo tu cirkulaciju, mi utječemo na hormonski balans i ako jajnice počnu da radi aktivno, ako se normalizuje hormonski balans, onda to utječe na pravilnu količinu estrogena. Recimo sa godinama kada krene menopauza, onda hormon estrogena počne da se smanjuje, a kada estrogen se smanjuje, onda to isto utječe na slabost mišićnog tkiva. I zato kada mi normalizujemo hormonski balans, mi taj proces nekako omekšavamo i znači neće biti tog oštrog, brzog gubitka estrogena i brzo gubitke elastičnosti u mišićnom tkivu. Također, u principu mi radimo te vežbe aktivno u toku 1-2 mjeseca, ali poslije vi dobijete mišićnu pamet koja ostane sa vama za ceo život. I onda sa godinama vi, ako sretnete sa nekim tim
početkom tog problema vi uvek lako se vratite na normalno stanje svog zdravog tela, samo sa pravilnom načinom rada sa intimnim mišićima. Tako da stvarno preporučujem svim našu metodu, naš trening WomFit. Sa više informacija vi možete da se upoznate na mom kanalu u drugim videoma. Također uvek možete se pridružiti nama na mojim događajima ili webinarima ili prezentacijama, ili jednostavno možete se pišati meni individualno na Viber, gdje ja ću odgovoriti na vaše pitanja sa zadovoljstvom. I naravno saznajte kada počne nova grupa WomFita ili pridružite se nama na nekim našim događajima, ili možemo da napravimo individualan trening kako vama tako udobnije. Pišite meni i želim vam svim sreće i zdravlje.